the fire of sowing. Ipag-init ang kalayo sa pagpangaribukala. Text is from Proverbs 11 verse 30. Ato ang teksto nasa Panukihon 11:30. Proverbs 11:30. Panukihon 11:30. It says, from my own version of the Bible, it says, the fruit of the uncompromising righteous Ang prutas o ang bunga sa matarong nga kahoy, shall be recompensed on earth. Sorry. The fruit of the uncompromising righteous is a tree of life. ang bunga sa matarong na kahoy, And he who is wise captures human life for God. ug kinsa to magyalamon magtulo sa tulong sa Ginoo. As the fisher of man, Bilang mangingisdaw katawhan. gather and receive them for eternity. Ang Ginoo magdawat kanila hangtod sa Other kahapon. versions of the Bible say that he that makes so is wise. Ingon sa other version sa Bible, kung kinsa daw itong sangyo sa tulong sa Ginoo And magyalamon. the fruit of the righteous is a tree of life. Kung ang bunga sa matarong sama sa usa ka kahoy sa kinabuhi, puno sa kinabuhi. In that particular passage, Kung iana nga bersikulo, God gives us an idea of the principle of what it means to be an effective Christian. ang Ginoo naghatag nato og prinsipyo nga